आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। LG मनोज सिन्हा के हाथों श्रीनगर में तामीर अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया है तारीखी पुल। बजट इजलास से काबिल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मशावरती मुलाकातों का किया आगाज। अवाम दोस्त और मुतबाज़िन तरक्की पर दिया जोर। चिनाब वैली और पीर पंचाल डिवीजन के मुतालबे पर महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आमने सामने। अलग जिला बनाने के बयान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। श्रीनगर बारामूला कौमी शराह पर मुश्तबा IED बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बनाया नाकारा। हवालदार गजेंद्र सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत। अनंतनाग में कदीम फसल मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का अमल शुरू। जियो टूरिज्म और साइंसी तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना है मकसद। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर शहर में नौतामीर शुदा अमीरा कदल पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तामीर शुदा ये पुल शहर की कदीम विरासत और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हसीन संगम है। जदीद सहूलियात और लाइटिंग से लैस ये तारीख़ी पुल अब पैदल चलने वालों के लिए एक सकाफती मरकज़ की हैसियत रखेगा। ये पुल लाल चौक को शहर ख़ास से दोबारा जोड़ेगा। आज ये ब्रिज बन करके पूरी अमेनिटी के साथ तैयार हो गया है और ये श्रीनगर के निवासियों को समर्पित किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकांश रूप से ये ध्यान रखा गया कि यहाँ की प्राचीन विरासत और मॉडर्न एमिनिटीज दोनों को एक साथ जोड़ते हुए श्रीनगर शहर में एक अच्छा कल्चरल वाइब्रेंट स्पेस तैयार किया जाए। चाहे ये ब्रिज हो या बाकी पेडेस्ट्रियन और रिवर फ्रंट के काम हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट इजलास से काबिल आज अहम सरकारी महकमों के साथ मशावरती मुलाकातों का आगाज़ किया। जम्मू में मुनक़दा इस इजलास में उन्होंने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती मनसूबों को तरतीब देने और शफाफ नज़्म नस्क़ पर जोर दिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि अवाम दोस्त इक़दामात और मुतबाज़िन इलाक़ाई तरक्की को बजट का बुनियादी हिस्सा बनाया जाए। काबिल गौर है कि उमर अब्दुल्ला के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है और वो 6 फरवरी को असम्बली में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली नहीं होती, बेरोज़गारी कम करना बहुत मुश्किल है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि 2019 के बाद जम्मू शहर में लगने वाली सनतें 70% रोज़गार बाहर के लोगों को दे रहे हैं और न सिर्फ 30% जम्मू के लोगों को, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। बच्चे की डिमांड है, उन पहाड़ों से लेके इन शहरों तक एक ही डिमांड है कि हमारा खोया हुआ दर्जा जो बीजेपी और PDP ने हमसे छीना, वो स्टेट का दर्जा हमें बहाल किया जाए। हमारी ज़मीनें महफूज किया जाएं ताकि बाहर के लोग यहाँ अपने ज़मीनें ना खरीद सकें। हमारे बच्चों का रोज़गार महफूज किया जाए। आज कितने लोग बाहर से आ गए हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर में और ख़ास कर जम्मू के अंदर नौकरियाँ ले गए। आप इंडस्ट्री में चले जाएं, पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि 70% रोज़गार हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, 30% बाहर को मिलना चाहिए था। हुआ उल्टा कि 70% बाहर के बच्चों को इंडस्ट्रियों में नौकरी लगी और 30% खाली जम्मू के आए, जबकि 28,000 करोड़ का पैकेज आया था। वो पैकेज किसको फ़ायदा होना चाहिए था? जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली और खित्ता पीर पंचाल को अलग अलग डिवीज़न देने के महबूबा मुफ्ती के मुतालबे ने उनके और NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच लफ्जी जंग छेड़ दी। डॉक्टर फारूक ने जब महबूबा की इस मांग के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिक्सन प्लान का एक हिस्सा है तकसीम करो और राज करो। वहीं अलग ज़िला बनने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया। उधर महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डिक्सन प्लान
NC اور ان کے بانی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، مرحوم مفتی محمد سعید یہ ان کی پارٹی کا نہیں۔ کوئی ضلع نہیں بننا چاہیے، بہت ضلع ہیں، انہیں کو سنبھال سکیں وہی بڑی بات۔ محبوبہ مفتی ان امپلائمنٹ پر فاروق صاحب سوال کر رہے ہیں، عمر صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں جناب، وہ بھی تو وزیر اعلیٰ رہی تھیں، کیا کیا انہوں نے؟ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ، کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ تھیں، ان کے والد بھی وزیر اعلیٰ تھے، کیا کیا؟ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ 3 انگلیاں پیچھے آپ کی طرف بھی نشانہ کرتی۔ جو بات میں نے کہہ دی پیر پنچال ریجن کو لے کے اور چناب ویلی ریجن کو، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پیر پنچال ایک ایسا ریجن ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، اور وہاں جب بھی ہمارے 2 ملکوں کے بیچ میں تناؤ ہوتا ہے تو شیلنگ ہو، گولہ باری ہو، تو اس کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہاں ڈویژن ان کو دینا، ایک ڈویژنل کمشنر کا بیٹھنا، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہاں سے بن گیا ڈکسن پلان۔ اسی طرح شمالی کشمیر کے تاپر پٹن میں سری نگر بارہمولہ قومی شاہراہ پر سیکیورٹی فورسز کو ایک مشتبہ ID جیسی چیز ملی۔ بعد ازاں فوج، پولیس، CRPF اور SSB موقع پر پہنچ گئے اور بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی۔ ہائی وے پر پڑے اس باکس میں ID کا پتہ چلنے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا، جس نے بعد میں ڈیوائس کو ناکارہ بنا کر کسی بڑے واقعے سے بچا لیا۔ بعد ازاں سری نگر بارہمولہ ہائی وے پر ٹریفک بحال کر دی گئی، جس کو سیکیورٹی فورسز نے احتیاطی طور پر بند کیا تھا۔ کشتواڑ کے سنگپورہ علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران شہید ہونے والے اسپیشل فورس کمانڈر حوالدار گجندر سنگھ کو آج جموں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ وداع کیا گیا۔ بریگیڈیئر یدھویر سنگھ سمیت دوسرے فوج اور انتظامیہ کے افسران نے شہید کو گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ریاست اتراکھنڈ کے باگیشور سے تعلق رکھنے والے اس بہادر سپاہی کو یہ قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور جسد خاکی کو ان کے آبائی وطن روانہ کیا گیا۔ اننت ناگ کے گھنے جنگلات میں چھپے قدیم حیات کے نقوش اب تحفظ کے دائرے میں لائے جا رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر میں جغرافیائی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے حکام نے اننت ناگ ضلع میں واقع 3 قدیم فوسل مقامات کو محفوظ بنانے کا عمل شروع کر دیا، جس کا مقصد سائنسی تحقیق کو فروغ دینا اور جیو ٹورزم کے نئے امکانات پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہاں یہ فاصل پائے گئے ہیں۔ میں ہائی اسکول ہالسڈار میں پڑھتا ہوں۔ یہ جو ہمارا گاؤں ہے یہ جیو ٹورزم میں آئے گا ہمارا یہ گاؤں، اس سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے اور وہ اب بے روزگار نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے ہم گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑا توجہ دی جائے۔ یہ بہت ایک خوش آئند قدم ہے، میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، GSI کا، جنہوں نے یہ سائٹس ریکاگنائز کی، ان کی پروٹیکشن کی گئی اور وہاں پہ سائن بورڈز لگائے گئے۔ تو اس سے یہ آگے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائٹس پریزرو ہو گئی، پروٹیکشن ان کی ہو گئی، ورنہ یہ بہت سسپٹیبل جگہ پہ ہیں۔ 3 قدیم فوسل مقامات کو تحفظ، تحقیق اور جیو ٹورزم کو نئی پہچان۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں لاکھوں برس پرانے فوسل سے مالا مال 3 اہم جغرافیائی مقامات کو باضابطہ طور پر تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے باہمی اشتراک سے اس نایاب قدرتی ورثے کو محفوظ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سائنسی تحقیق کو فروغ دینا، طلباء اور محققین کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا اور خطے میں جیو ٹورزم کو ایک مضبوط منفرد شناخت دینا ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے شاہ ہلال، ہالسڈار، اننت ناگ۔ کلگام پولیس نے SSP کلگام عنایت علی چودھری کی ہدایت پر آج گیٹ وے آف قاضی گنڈ میں جموں سری نگر قومی شاہراہ نیویوگا ٹنل پر ASP نیشنل ہائی وے ممتاز بھٹی کی نگرانی میں سخت چیکنگ مہم چلائی۔ اس حساس مقام ہونے کے باعث شاہراہ پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری تعینات کی گئی، جبکہ شاہراہ پر آنے جانے والی گاڑیوں اور مسافروں کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ حکام کے مطابق جدید ہائی ٹیک آلات نصب کیے گئے، جن کے ذریعے نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر بھدرواہ اور اس کے بالائی علاقوں میں بھارتی فوج کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید بھاری فوج مسلسل گشت انجام دے رہی ہے اور خون جما دینے والی شدید سردی کے باوجود فوجی جوان گھنے جنگلات، دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور حساس دراندازی راستوں پر دن رات نگرانی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کسی بھی ممکنہ خطرے یا ملک دشمن عناصر کی جانب سے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے تمام حساس مقامات پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے۔ بازاروں سے لے کر اونچے پہاڑوں تک ہر کہیں سرکشا کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج لگاتار جنگلوں میں پیٹرولنگ کر رہی ہے، ہر کہیں پہ جو ہے وہ نظر رکھ رہی ہے، کہیں بھی گیپ نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے جو آنے والا ریپبلک ڈے ہے وہ پیسفل طریقے سے منایا جائے۔ ہندوستانی فوج کا یہ صاف طور پر سندیش ہے، نو گیپ نو مرسی۔ منصف ٹی وی کے لیے بھدرواہ سے میں ساحر حسین۔ بازاروں سے لے کر اونچے پہاڑوں تک۔ بجبہارا میں قائم ٹراما اسپتال گزشتہ کئی برسوں سے عملی طور پر غیر فعال پڑا ہوا ہے، جس پر مقامی لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ یہ اسپتال نیشنل ہائی وے کے کنارے ایمرجنسی سہولیات کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر آج تک اسے مکمل طور پر فعال نہیں بنایا جا سکا۔ اپنی پارٹی کے ضلع صدر سرور مفتی نے بھی اس سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے جو ہماری آنریبل منسٹر ہے اس کو بھی بلایا تھا یہاں پر، تو انوگریشن کر کے ہمیں جب پتا چلا تو یہاں ایک آیوش سینٹر کھلا ہوا تھا، تو لیکن جو بیسکلی اس کا جو کانسیپٹ ہے ٹراما ہاسپٹل وہ بھی انکمپلیٹ ہے، نہ یہاں ڈاکٹرس ہے، نہ یہاں مشینری جو پڑی ہوئی ہے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ تو سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ لوگوں نے سرکار کو ووٹ دیا، اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ اپنی تنخواہیں جو ہے دگنی کر دیں، بلکہ اس لیے ووٹ دیا تھا جو ان کی بنیادی سہولیات ہے، جو لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم ہونی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے، لیکن وہ مل نہیں رہی ہے۔ لیکن جو ایم ایل اے بنے اپنی تنخواہیں بڑھوا کے وہ گھر میں بیٹھے ہیں، سرکاری گاڑیوں میں سرکاری تیل خرچ کر کے وہ خود تو عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کے جو مسئلے ہیں، جو بنیادی لوگوں کی فیسلٹی ہے، ہاسپٹل کو لے کے ہے، ایجوکیشن کو لے کے ہے، وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے۔ بجبہارا ٹراما ہاسپٹل کی انوگریشن بڑی ہی دھوم دھام سے عمل میں لائی گئی تھی اس غرض سے تاکہ خطے میں سب سے بڑا ہاسپٹل بن کے ابھرے۔ اگرچہ کووڈ کے دوران اسے کووڈ پیشنٹس کے نام وقف کیا گیا تھا اور ایسے میں اسی دوران یہاں پہ سب سے بڑا آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے یہ ہاسپٹل جو ہے بے سود ہی ثابت ہو رہا ہے اور اس میں نہ ہی یہ ٹراما پیشنٹس کے لیے رکھا گیا نہ ہی دیگر پیشنٹس کے لیے رکھا گیا۔ مقامی لوگ جب بھی یہاں آتے ہیں وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو کارآمد بنایا جائے اور لوگوں کے نام اسے وقف کیا جائے۔ منصف ٹی وی کے لیے بجبہارا سے غزالہ نثار۔ رکن اسمبلی شوپیاں شبیر کلیرک نے کہا کہ انہیں ریاست کی بحالی نہیں بلکہ الگ کشمیر چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جموں کو کشمیر سے الگ کیا جاتا ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ وہ اس فیصلے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس دن جموں کشمیر سے الگ ہوگا اس دن جموں کے لوگ لداخ کے لوگوں کی طرح روئیں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ گولیاں صحیح ہے، ہم نے کشمیر کے لیے گولیاں صحیح ہے، ہم نے جموں کے لیے گولیاں نہیں صحیح ہے۔ ان کو وہاں رہنے دو، ہمیں یہاں رہنے دو۔ ہم بالکل اس حق میں ہیں، ہمیں کشمیر الگ چاہیے، گریٹر کشمیر، جس میں ہمارا چناب ویلی ہے، جس میں ہمارا راجوری پونچھ ہے۔ ہم گریٹر کشمیر چاہیں گے اور جموں کے جو 4 ڈسٹرکٹ ہے وہ اپنا ڈسٹرکٹ الگ بنائے صوبہ، چاہے ہمیں اسٹیٹ ملے یا نہ ملے۔ ہم یہ ڈراتے ہیں، ہمیں جو ڈر لگتا ہے لوگوں کو، ہمیں اسٹیٹ نہیں دے گی، ہمیں یونین ٹیریٹری دے گی۔ جب ہمارا کشمیر اپنا ہوگا ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں ہے، اور ہمیں گریٹر کشمیر ہندوستان کا حصہ ہوگا، چاہے وہ ہمیں اسٹیٹ دے یا یونین ٹیریٹری میں رکھے۔ ہم الگ جینا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے جینا چاہیں گے۔ ہمارا دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتہ چلے، ہمارے 15,000 کروڑ روپے ہمارے کشمیر کے لوگ 6 مہینے میں جموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا؟ 15,000۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے اشمقام کرشانگام میں آج ایم ایل اے پہلگام محمد الطاف وانی نے نئے پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ پل گزشتہ 3 دہائیوں سے درپیش رابطہ کاری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد مقامی آبادی کو بہتر آمد و رفت کی سہولت میسر آئے گی، جس سے علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ متعلقہ حکام کے مطابق R&B محکمے کے تحت پل کی تعمیر 6 ماہ کے اندر مکمل کر کے عوام کے لیے وقف کی جائے گی۔ ات واریاہن بوڑ واریاہن گامن گژھِ امہِ سۭتۍ اَسہِ رٲبطہٕ یِم چھِ بہتریٖن کامہِ یِم گژھِ گژھٕنۍ کیٛازِ یہِ چھِ جٲیِز کٲم بیٚیہِ چھِ آمد رفت لُکن ہُنٛد تہٕ یَتھ چھِ بہتریٖن کٲم بیٚیہِ چھُ الطاف احمد کُلوٗ صٲبُن أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار
तो यमो कोर यथ मज ये पहल तो अस आव ये कदम। धीरे ना मांग थी, लास्ट टाइम ये मिस हुआ क्योंकि असेंबली इन बिटवीन ही ख़त्म हुई 2018 में। तो ये जम्मू करशनगामा जो है एक बहुत बड़ा एरिया आपस में कनेक्ट हो रहा था, तो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं R&B के, मिनिस्टर भी है सुरेंद्र चौधरी जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। तवील खुश्क साली की वजह से बांडीपुरा में वुलर झील में पानी की सतह काफ़ी कम हो गई है और झील का एक वसी रकबा मुकम्मल तौर पर सूख गया है। इस वजह से न सिर्फ झील से निकलने वाली आबी पैदावार मुतासिर हो गई है, बल्कि झील से जुड़े हज़ारों माहीगीरों का रोज़गार भी मुतासिर हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक आलूगी से भी झील का हुलिया बिगड़ गया है। मीटर करान कि वो तो हम साइड कर्म कैसन गोरी नेर संग्र सत मीटर बाकी तुत युत वॉलर नाव योत कागजी अमर मज कागजन मज लेखो वॉलर, बल्कि वॉलर कहें सह गो बिल्कुल खुशक। गवर्नमेंट कोर पत्म फिर करो ड्राइजिंग वगैरह चीज हेचुक सह कर तमो कर अकिस टोकरस अकिस सह कोर तमो योर सदर कूट पयन इस वॉलर सत कह तम बजाय वॉलर ये लांग बाकी बाकी जाए। ज़िला कुलगाम में दरियाओं और नदी नालों में कचरा फेंके जाने पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि इस अमल से आबी ज़खायर आलूदा हो रहे हैं और बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। अवाम ने लोगों से अपील की कि वो दरियाओं में कचरा न डालें और सफाई का ख्याल रखें। तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपना इर्द गिर्द का जितना भी ख़राब माहौल, गंदा माहौल, कि वो अपने अहाते में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इर्द गिर्द जितने भी नाले हैं और इसका इनकी नालों की सफाई का ख्याल रखे। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो इस गंदा कूड़ा करकट के मतलब कोई इकदाम उठाए। वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम इलाक़ाई पासपोर्ट ऑफिस जम्मू और ज़िला इंतज़ामिया डोडा के ताउन से डोडा में 3 रोज़ा पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा कैंप का आगाज़ किया गया। इस इक़दाम का मकसद पासपोर्ट से मुतल्लिक़ खिदमात को शहरियों के करीब लाना और ज़िले में मेल सर्विस की फराहमी को मजबूत बनाना है। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने किया। पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा कैंप को शहरियों की दहलीज पर पासपोर्ट की दरख्वास्तों की मंजूरी और दस्तावेज़ात की तस्दीक, बायोमेट्रिक कैप्चर जैसी खिदमात की सहूलत फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये ख़ास तौर पर दूर दराज पहाड़ी इलाकों के रिहायशियों के लिए फ़ायदेमंद है। तराल के इलाके हाजिन के मकामी नौजवानों ने महकमे देही तरक्यात से इलाके में खेल का मैदान तामीर करने का मुतालबा किया। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि हाजिन में खेल की बुनियादी सहूलियात न होने के बाद नौजवानों को तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर खेलने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। नौजवानों ने मुतल्लिक़ा महकमे से अपील की कि इलाके में जल्द अज जल्द मुनासिब खेल का मैदान तामीर किया जाए ताकि नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिल सके। नए सदर के इंतखाब पर बीजेपी लीडर अली मोहम्मद मीर ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम कारकुन को आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने बीजेपी कहा कि वो पार्टी नहीं है जो ख़ानदानी राज पर यकीन रखती है। मिठाई बांट रहे हैं जो आज हमारा कौमी प्रेसिडेंट, कौमी सदर नया बना है नजीब नकवी जी। ये इतिहास है कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक युवा को दीजिए जो 45 साल का है, जिसका जन्म भारतीय जनता पार्टी का जन्म लेने के बाद हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रेसिडेंट बनाया है। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, बाकी किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी अगर देखा जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज भारतीय जनता पार्टी के शोपियां जिला सदर राजा वसीम ने कहा कि कांग्रेस जहां जहां इंतखाबात जीतती है वहां वोटिंग मशीनों को दुरुस्त करार देती है और जहां शिकस्त का सामना करती है वहां ईवीएम में छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाती है। उन्होंने ये बात चकोरा शोपियां में मुनक्किदा पार्टी वर्कर प्रोग्राम में कही। राजा वसीम ने मजीद कहा कि जैसा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बन चुका है और आज का भारत वाकई कांग्रेस मुक्त भारत है।
महकमे जल शक्ति के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विशाल थापा ने आज 5 मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशनों का खुसूसी और तफसीली दौरा किया, जिसका मकसद इलाके में पानी की फराहमी की सूरत हाल का जायज़ा लेना और तकनीकी निज़ाम की कारकर्दगी को यकीनी बनाना था। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट इंजीनियर शौकत बिजाड़ा और दीगर मुतल्लका मुलाजिमीन तकनीकी अमला मौजूद था। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने कहा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के मामले में जिस तरह मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, वो हक़ाइक़ के मनाफी और गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि मीडिया की बुनियादी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो हक़ को हक़ और बातिल को बातिल के तौर पर पेश करे। वहाँ बिल्कुल हालात काबू में है, कुछ हालात बेकाबू हो गए थे, तो उसका वो ट्रिप साहब जिम्मेदार है, उसके बयानात इस पर गवाह है। वो अवाम को निज़ामी वलायत के खिलाफ, रहबर के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ उभारता था, मगर ईरानी अवाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो सड़कों पर निकले, निज़ामी वलायत के साथ हमदर्दी का इजहार किया और रहबर के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी गहमा गहमी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत 2 फरवरी से शुरू होने वाले असम्बली सेशन के दौरान अपना दूसरा सालाना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से जहां ताजिर बरादरी और सयाहत से वाबस्ता अफराद माशी इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं हज़ारों डेली वेजर्स की नज़रें रेगुलराइजेशन की खुशखबरी पर टिकी हैं। क्या कुछ रहेगा इस बजट में, इसे आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की इस ख़ास रिपोर्ट में। हमें दें इजाज़त, आदाब। 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का दूसरा बजट सेशन शुरू हो रहा है और पहले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब होगा, जबकि 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला, जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं, अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। 4 अप्रैल तक चलने वाली इस सेशन में कुल 22 सिटिंग्स रहेंगी। सेशन 3 मरहलों में होगा। पहला मरहला 2 फरवरी और बाकी के 2 रमज़ानुल मुबारक के बाद। काबिल गौर है कि पहलगाम वाक़े के बाद ये पहला बजट है और एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब वादी की मईशत को सहारे की सख्त ज़रूरत है। वादी कश्मीर के ताजिर हों या सयाहत से जुड़े अफराद, सबकी नज़रें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर टिकी हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार के ऊपर जो बजट सेशन आने वाला है। हम चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करें एज ए ट्रेडर सरकार को, जो बजट होने वाला है 2026 और 27, इनका बिल्कुल ज़्यादा फोकस होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ट्रेड पे, क्योंकि ट्रेड तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट हमारा खास ख्याल रखे। यूनियन बजट में जो हमारी स्टेट को फिर जो एलोकेशन होती है, खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारी अभी हाउस बोट्स हैं उनमें बिजली का बहुत हमें बर्डन हो रहा है, क्योंकि हम फ्लैट रेट्स पे अभी बिजली की बिल पे कर रहे हैं और बहुत उसमें हमें बर्डन होती है ये पे करने में, क्योंकि काम भी कुछ नहीं है, बिजनेस भी उतना नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एलोकेशन करे और हमें बिजली पे जो रियायत है वो होनी चाहिए। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में बरसों से काम करने वाले आर्जी मुलाजिमीन के लिए ये बजट किसी इम्तिहान के नतायज से कम नहीं। डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स का मुतालबा है कि इस बार सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली तौर पर रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया जाए। एनसी सरकार के कुछ वुज़रा के हालिया बयानात से इन आर्जी मुलाजिमीन की उम्मीदें इस बजट से ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2026 और 27 का जो बजट है, इसमें खासकर यहाँ के जो आर्जी मुलाजिमीन है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में, कॉरपोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो बुनियादी काम चला रहे हैं, उनके हवाले से एक खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये उनके लिए खुशखबरी का साल होगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला बजट है, इसमें हमारी जो दीरीना मांग है रेगुलराइजेशन की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ताहम बजट की इन खुश आइंद उम्मीदों के दरमियान सिक्योरिटी के खदशात और इंतज़ामी रुकावटें भी मौजूद हैं। हालिया पहलगाम हमले ने सयाहती सीज़न पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं पिछले बजट के कई ऐलानात और बिजनेस रूल्स की अदम मंजूरी अब भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज़ भट्ट की रिपोर्ट।